जय जगन्नाथ जगन्नाथ जय जगन्नाथ जगन्नाथ जय जगन्नाथ। महाप्रभु श्री जगन्नाथ से जगतर नाथ, जगत तांकर, से सृष्टिकर्ता और पालनकर्ता। तांको इंगितरे सकल सृष्टि आतजात, तांकरी महिमा और अलौकिकता सारा ब्रह्मांड रे परिव्याप्त। श्री जगन्नाथଙ୍କ बासस्थली श्रीमंदिर परिसर रे एक विशाल घंटी रही, जहाँ पछरे रही आश्चर्यजनक घटना और महाप्रभुंकर अलौकिकतार कहानी। नमस्कार दर्शक बंधु, आपण मानकु स्वागत करुछु आमर यूट्यूब चैनल ओडिया मोटिवेशनल स्टोरी को। तेबे आसंतु दर्शक बंधु, आमे समस्ते महाप्रभु श्री जगन्नाथंकर एही अलौकिकता कहानीटी को सुनिबा। 1746 मसीहार घटना। फ्रांस देशर गोटे जलजाहाज फ्रांसर गोटे बंदररू गभीर सागर वक्षर यात्रा करुथाए फ्रांस उपनिवेश भारतर पंडिचेरी अभिमुखे। जहाज रे जाउथाए पंडिचेरीर एक चर्च उद्देश्य एक विशाल धातव घंटी। जहाजर कैप्टेन थांती अभिज्ञ अधिनायक कैप्टेन आल्बर्ट बिटो। तांको जीवन काल रे से अतल समुद्र मध्य बहुबार विभिन्न विपदर सफल मुकाबिला करि आसिछंती। जहाज निर्विघ्न समुद्र रे गति करुथाए। यात्री माने आनंद रे समुद्र यात्रा को उपभोग करुथांती। कर्मचारी माने बाइनाकुलर रे समुद्रर जलराशि को निरीक्षण पूर्वक आनंद रे उपभोग करुथांती। हठात जड़े कर्मचारी दूरबीन रे गोटे दृश्य देखि अत्यंत भयभीत होई पड़िले। से देखिले अदूर रे गोटे विराटकाय जलजीव तांको जहाज आड़ को माड़ी आसुछि। विपद आशंका करी से कैप्टेन बिटो को जाई तुरंत खबर देले। बिटो आसी से दृश्य देखि डर रे छानिया होई गले और ठीक यही समय रे से देखिले सम्मुख भागरू माड़ी आसुछि आउ एक भयंकर विपद। पर्वत आकार सामुद्रिक झड़ जहाज आड़ को आगे आसुछि। ध्वंसकारी दुईटा विपद को आगे आसुथिबार देखि कैप्टेन विपद संकेत देदेले। से जहाजटी को रक्षा करने चिंतार इतस्तत बुली समस्त को सतर्क कराइबा सहित विपद घंटी बजाई देले। समस्ते बड़ आतंकित होई कौन हेबो बोली भाबी हेउथांती। कैप्टेन समस्त को लुह छल छल आखिरे बुझाई देले, आम्भ मानकर शेष समय आसी जाइछि। आमे माने हुए तो यही विशाल सामुद्रिक जलजीवर भितरे किंबा यही सामुद्रिक झड़े आमे निच्छिन्न होई जिबा। एई विपदरु केवल ईश्वर ही आमको रक्षा करि परिबे। एते कोलाहल भितरे जहाजर गोटे कोणरे बसी रहिथिले ओडिशार जड़े सौदागर कुलसागर। दुई हाथ श्री जगन्नाथ, माँ सुभद्रा और बड़ ठाकुर श्री बलभद्रंकर फटोटीए धरी एई समय रे तांको चाहि प्रार्थना करुतांती। प्रभु तुमे हर्ता कर्ता दैव विधाता, तुम इच्छा व्यतीत गछर पत्रटीए भी हले नहीं। तुमे शरण रक्षण महाबाहु, छार जलजीव एवं सामुद्रिक झड़ तुम आज्ञा को कौन अवज्ञा करिपारिबो। जार आज्ञारे चंद्र सूर्य आतजात हुअंती, पवन बहुची, इंद्र देवता जलवृष्टि करुछंती। तांको शरणागत को आपात देबाकू किए बा साहस करिबो। आमे माने समस्त यात्री एवं कैप्टेन आपणक चरण तले शरण पशुछु। रखिले रख, न रखिले नाही। आखिरे आखिए लुह, छातीरे छातीए कोह धरी महाप्रभुंक फटोटी को जाबुड़ी धरी कुलसागर भावविह्वल होईगले। एई दृश्य को कैप्टेन दूररू लक्ष्य करुथिले। पाखकू आसी पचारिले, सौदागर तुमे ये कौन करुछ? कुलसागर कहिले, प्रार्थना करुछि श्री जगन्नाथंकु, से ही रक्षा करता। कैप्टेन पचारिले, एई फटोरे थिबा 3 जनक मध्यरु जगन्नाथ किए? कुलसागर कहिले, कलाश्री बदन चकानयन हेउछंती महाप्रभु श्री जगन्नाथ। से ही समग्र आकाश पृथ्वी समुद्र सबुठारे विराजमान। तांको मंदिर रहिछि पुरी रे। तांको पादपद्म तले शरण जाओ, से ही रक्षा करिवे और सब विपद आपे आपे दूरेई जीवो। पुरी कहिले, जीवन रे मु बहुबार परीक्षा करी देखिछि, तांको आश्रय नेले विपद छाए छाए टली जाए। कैप्टेन कुलसागरंकर दृढ़ विश्वास देखि आश्चर्य हेले। मने मने भाबिले, हाँ मु जगन्नाथंको नाम शुणिछि, हेले थरे तांको देखिबार सुजोग पाई नाही।
ବିପଦ ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କଲେ ସେ ହୁଏତ ସହାୟ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମରେ ବିଶ୍ୱାସୀ ବିଟୋଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଢ଼ ହେଉନଥାଏ। କୁଳସାଗରଙ୍କର ଅନୁରୋଧରେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ସେହି ଚକାନେତ୍ର ଦୁଇଟିକୁ ଚାହିଁ ବସିଲେ। ତାଙ୍କ ଦେଖା ଦେଖି ସବୁ କର୍ମଚାରୀ ମଧ୍ୟ ସେହି ଫଟୋଚିତ୍ରକୁ ଚାହିଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସକଳେ ହୋଇ ଏକ ମୁଖ ଡାକିଲେ ନାରାୟଣ ରଖ। କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଚକାନେତ୍ର ଦ୍ୱୟରେ ଚକ୍ଷୁ ବିମୁଦ୍ରିତ କରି ଧ୍ୟାନ ଆବଦ୍ଧ କରି ବସିଥାନ୍ତି। ଏମିତିରେ କିଛି ସମୟ କଟିଗଲା। କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଚକ୍ଷୁ ଖୋଲି ଦେଖନ୍ତି ତ ଜାହାଜ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗକୁ ଗତି କରୁଛି। ଭୟଙ୍କର ଝଡ଼ କୁଆଡ଼େ ଉଭେଇ ଯାଇଛି। ଆଉ କୌଣସି ବିପଦ ନାହିଁ। ଆନନ୍ଦ ଅଧୀରରେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଯାଇ କୁଣ୍ଢାଇ ପକାଇଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଭକ୍ତ ସେହି କର୍ମଚାରୀ କୁଳସାଗରଙ୍କୁ। ଗଦଗଦ କଣ୍ଠରେ ତାଙ୍କୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି କହିଲେ, ତୁମ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଏହି ଭୟଙ୍କର ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଲୁ। ତୁମ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ମହାପ୍ରଭୁ ଝଡ଼ର ଗତିକୁ ବଦଳାଇ ଦେଲେ। ତେବେ କୁହ, ସେ ଜଗନ୍ନାଥ କାହାନ୍ତି? କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ଥରେ ମୁଁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବିନି? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଶୁଣି ସେହି ଭକ୍ତ କୁଳସାଗର କହିଲେ, ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଭାରତର ପୂର୍ବ ଉପକୂଳରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀରେ ନୀଳାଚଳ ଧାମ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ବଡ଼ କରୁଣାମୟ। ତୁମେ ଚାହିଁଲେ ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବ। ଏକଥା ଶୁଣି କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ, ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଅଭିମୁଖେ ଜାହାଜ ଚଳାଅ। ଏ ଘଣ୍ଟିକୁ ଆଉ ପଣ୍ଡିଚେରୀରେ ଦେବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଘଣ୍ଟିଟିକୁ ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅନୁଭୂତିରେ ଆଣିଥିବା ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଉପହାର ଦେବି। ଜାହାଜ ଚାଲିଲା ପୁରୀ ଅଭିମୁଖେ। କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ବିଟୋ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚି ପତିତପାବନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ। କିଛି ଉପହାର ସହିତ ଘଣ୍ଟିଟିକୁ ସମର୍ପଣ କଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହିମା ପ୍ରଚାର କରୁଥିବା ସେହି ଘଣ୍ଟିଟି ଏବେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ଥିବା ନୀଳାଦ୍ରି ବିହାର ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ପରିସରରେ ରଖାଯାଇଛି। ଏହା ସେହି 1746 ମସିହାର ଘଟଣା। ଘଣ୍ଟିରେ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଅକ୍ଷରରେ ଯାହା ଲେଖାଯାଇଛି ତାହା ଘଣ୍ଟିର ପାଦଦେଶରେ ସିମେଣ୍ଟ ଫଳକରେ ଘଟଣାଟିର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବିବରଣୀ ଲେଖା ହୋଇ ରହିଛି। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନରେ ଯାଉଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ନିବେଦନ, ଏହି ଅପୂର୍ବ ଘଣ୍ଟିକୁ ଥରେ ନିଶ୍ଚୟ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚକା ଆଖିକୁ ନେତ୍ରପଥରେ ରଖିଲେ ବିପଦ ଆପେ ଆପେ କଟିଯାଏ। ଏହି ଘଣ୍ଟିଟି ତାର ନିଦର୍ଶନ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ଏହି କାହାଣୀଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସକୁ ଯାଇ ମତାମତ ଦେବେ। ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ। ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି, ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।